Smile. Smile. Next, for the picture naman. And the sauce. Dapat ang karne kay Ada latongan. pwede may pa-picture after. After og lunod. Ah, bigit ako balik siya. Ah, Ang luto taong miswa. Miswa din siya. are you sure? Miso na? Ah, sa tanghon. Siguro. Isa mo na, carrots. 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 Isa pa itong una nimong gisagol. Sibuyas and the pork. Ano man ito ikuan? Kanang Itong puti yung sa Pichay? matapan. dili eh. Squid It's mo ito. cabbage. Eh, cabbage. Cabbage. Squid ball. Mura. Squid ball or fish ball. So, nalot na. Ako na ito na. Next. Then, Ang ito kuan. siyang taco ba? Ako pala eh. The seasoning. Go ahead. Wow. Presentation. Next is garlic. Ahos na. Garlic. Yeah. Garlic. Garlic. And then, Ikuan man. Ayan na. this is luwag. Ito na siya. Charan! Wow! Then, wait until mo Wait, mabukal. Init din. Saan mo na siya pag-stop ang apoy? Bubukal na siya. Wow, burning yapon na siya until Wait na na. fried rice with egg. Chicken. Wow! Pansit. Set na. Kani man pinakalamig. Picture na to, guys. Hello, ano mga video? Palit na. Isa. Hello. Eat. Wait, sana pa. Yan go. Picture na to. Isa. Ito tanghon. Ready to eat na. Ready to eat na ang atong sutanghon. So, magkuha na ta. Yummy kay guys. Ang pork luto na. Ano na, tambukal na. Guys, Luto, uy. Wow. Thank you, my loves.
Imo na po. Hirapan ako sa kalisod guys. It's very hot. Lamig siya guys. Very hot. Balik ka din. Let's go with the rice. Okay. Kaha. Okay. Guys, kaha daw yan guys. So, panayin mo na. Ang sarap sa protein. There's your kalaha. Okay. Put this one up there. Then, remove ng pansit. Welcome back to my channel. Today's video ay kakain kami sa Jonies with Oppa. Yes. Mangaon. Mangaon na ta. Baka mag-pray. Pray. Amen. Hindi ko no? Pancit, my favorite. Favorite ko ng pancit. Anak, pancit. Pancit, my favorite. Gubaan na yun. No. Cheat day. Best day. Sponsored by Dianahers. Sponsored by Oppa. Wala na sa bukid. Kaon daghan. Ano miswa? Yan naman sa Jonies guys.
Representation ka lang. Kayo. Yeah. Betul sa tila ba? Guys, guilty na siya. So, napay kamay. Kamay na lang. Good for 4 mga guys. Luwaro mi. Madugong labanan sa kainan. So that's it for today's video, and if you haven't subscribed to my channel, please subscribe, and subscribe also his channel, and hit the big thumbs up and click the notification bell for more updates of my upcoming videos. Take care everyone, keep safe, stay healthy, and always pray and bless us all, spread love, not hate. Bye bye.